Muchangmani, O Bharata Muchangmani, Muchangmani Hai, Ramcharupai, O Khulumka, Hana Lamso Kamla Tawde Song Joto Tongo Timna Tonga Rongo Angtongo, Jacob, Tinin Prime Temo Hana Chung Nakuman Kokma, Tui Fakia. Joton Shaimano, Tabuk Omonchi Shikang, Chung Praino, Hati Batam Unitongha, Jepeki Shora, Panishogani Peki Shorao, Wanji Nukungrok, Jaga, Shaggy Forest Leno, Tongi Tong Pimanita, was in Kokon Vicente Shamaka, Bees by families Tongi Tong Paron. Amono Datin action Nazangai. They tini tinin topinka, Omokasha, the Tiprasharo, Tabo, Kapurino, Kawarino, RSS or Habi, Chamon Klalitongleo, the RSS Tiprasha, Cockbrock by Resamung Snamzaka, Barot Hakotorno, Hamzakmani Kasha Lobby, Resamung. Proper RSS ni uniform sumui RSS ni Tripura o jotono shai main headquarter no honmanongka omongka Khoirpuro tawje bypass thamani ganao ajagan bong headquarter arono always no RSS ni training ungo haigebo borok ni meeting joto kisongo tei Lok Sabha chongmari paimani yaglo hati bani sekangno hastio phai sopajak je election ni result ngane sai sekang phai thangpaijak RSS ni chief Mohan Bhagwatji Bopai Tampaja Hastio Hake Truk Tiprasharok RSS Bo Balakino involved Ngitongo Tabu Tripura Hastio 6 year running Cholitongo Tripura Gopeno BJP Benai Kuljak Hake Amonitino Truk Akoko Tai Amon Bisingo Boromgunang Montri Onemes Development Tiprashane Hamkrai Hanen Bagi Bolong Montri Mano Baingia Teboka Hamono तो साना थांगा जों अमनसि सिगां प्राइम टाइम साजाक जे तिप्रामो थानि 13 जना एमएलए अंगै ताबो मार्च खलाइया बीजेपी गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी आईपीटीओ कम से कम डेपुटी सीएम पुनो रना नांगो डिपार्टमेंट का हमरना नांगो डिपार्टमेंट का हमरना थांगा के ताबो तामहन फाइनेंस दंगो तयाम हाय गोबां दं जे गाहाम डिपार्टमेंट बोलो मंत्री इनसाई बादे आहायनो मंत्री हिनि रमा बायनिया तोखे Omo khuk bai thang borom ganang Montri Onemes Development Saka Omosuk bai ingya hake sana thangangke kom se kom bubagrabo boniti pramothani Montri rogo deputy CM puno kaise department ka hampuno na tai khorok nei Montri ngei mangkho haipono jorao rajagui mano omono sanmung amono tuibo salainai tai amon bisingo tongo paithakni chin prime time tongnai Joton Shamakana, the TDC Hapani subsidio, they deputy peony, the exam ni board member Tomoni Korokba, Karizaka. Ake Karizaka by Shing Dangai, Natebo action Hazanai Tonko. Shudo Norzakamoto exam ni board ni member Nise, Norzako Borok, not Tini, notification Kariwoy, Bono, Noririka. A Koknotino, Tinichini, prime time ni, Paithak Nizora, night, they Tiprasha, Accord not the Kisha Salana. Ramcharupai, oh Ramcharupai, Lumna Bharata, oh Bharata Muchangmani, oh Bharata Muchangmani, Muchangmani Hai, Ramcharupai, oh Ramcharupai, Lumna Bharata Hai. Oh Bharata Muchangmani, oh Bharata Muchangmani, Muchangmani Hai, Ramcharupai, oh Ramcharupai, Lumna Bharata Hai, Ram Krishna Bharata Hataro, Gautam Buddha Bharata Hataro, Ram Krishna Bharata Hataro, Gautam Buddha Bharata Hataro. Musangmani Bharata Hataro Naikamani Musangmani Bharata Hataro O Bharata Musangmani O Bharata Musangmani Musangmani Ha Ramcharupai
Hage nui mangkana RSS ni kogrok samung omo jengtin prime time lokuni busngan tunama sungha tamkha tipra sarabo truk tipra siklaro ba kaijero kabang kukno involve ngi tongo RSS hage chini je peki sorao 10 tongphimani baike action najaknai tam khlaijaknai omongkha miano press meet khlai bolong mantri borong gnang Onimes Debroma saklakya tei bo salsa samo tongo omono kuto tlangi se pura khlainai Tripura government baise omo choba ngai ni mani ko bo samani tongo bo haike tabo borong gnang Onimes Debroma peki sorani 10 tongmani bagai baike norjanai boma hai khlaijaknai amo bo kisa saka ke omo bo nainai di eke tausuk joratei truk no je peki sorao 10 tongui tongmani borok norjakana আর কি থাকে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কাছে ইভিকশন নোটিস এবার তাদেরকে একটা সময় দেওয়া হলো যে আপনারা 6 তারিখ জুনের মধ্যে এখান থেকে আপনারা চলে যান ইভিকশন নোটিশের পর আমি জানি না এখন আমি গতকাল পর্যন্ত খবর নিলাম যে 20 থেকে 22 ফ্যামিলি এখনো সেখানে আছে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের নিয়ম অনুযায়ী হচ্ছে নেক্সট হচ্ছে ওনারা যদি চলে না যায় তখন সেখানে কে থাকবে ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট থাকতে হবে ডিএম থেকে কেউ থাকবেন এবং ল অ্যান্ড অর্ডার ব্যাপারে যখন কাউকে ইভিক্ট করা হয় সেখানে ও মা গো ও বাবা গো একটা চিল্লি অনেক কিছু হবে সেখানে তো এইগুলোকে সামাল দেওয়ার দায়িত্ব হচ্ছে এটা এখানের কথা না এটা রুলস ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রদেশে যেভাবে হয় দপ্তরে যেভাবে হয় সেটা আমি বলছি তো পুলিশ দপ্তর সেখানে থাকে এই কারণে এসপি কে জানানো দেন আমাদের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের ডিএফও এসডিএফও রেঞ্জ অফিসার ফরেস্ট গার্ড সেখানে তারাও থাকে এই 3 দপ্তর মিলে তাদেরকে সেখান থেকে যদি ওনারা মানে এই নোটিশের পরে যদি না যান সেখান থেকে চ্যাংদোলা করে ওনাদের ওঠানো তো এইটাই প্রক্রিয়া হবে দেশের আইনের বাইরে তো আমি যেতে পারবো না এটা কেউই পারবে না তো নাও পুলিশ এবং ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে জানানো হলো এবং আমার ফরেস্ট দপ্তর জেলা প্রশাসন জেলা পুলিশ প্রশাসন এবং ফরেস্ট দপ্তর মিলে তারা একটা দিন ধার্য করবে ওই দিন সেখানে 3 দপ্তরের সমন্বয়ে যারা এখানে এসেছেন তাদেরকে সেখান থেকে সরানো তবে আমি অনুরোধ করব এই ধরনের ঘটনার যারা ল্যান্ডলেস তারা আমাদের এই রাজ্যের লোক যদি হয়ে থাকে ভয় কিসে আপনারা অ্যাপ্লাই করুন ফার্স্ট ল্যান্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করুন ইউ শুড বি গিভ আমি মনে করি যদি ল্যান্ডলেস এত ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়ে গেল 76 কত আমরা 77তম উদযাপন করেছি আমরা ফ্ল্যাগ উদযাপন করলাম এখনো যদি কেউ ল্যান্ডলেস থাকে তাদের প্রতি সরকার এবং আমরা সবাই সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত ওনাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো দুশ্মনী নেই আমি ওনাদের চিনিও না আসুন বাট লেট আস ফলো ল অফ দি ল্যান্ড দেশের যা আইন আছে সেই আইনটাকে ফলো করে সুস্থ ত্রিপুরা সমৃদ্ধি ত্রিপুরা শান্তি ত্রিপুরা যেন আমরা তৈরি করে রাখতে পারি সেদিকে আমরা সবাই নাও আই থিঙ্ক Tripura একট ni taltham already no pai tongha tabo talbrio iya prerekha je 6 months samani tai tal ni tongkho aibon bubagra update rui tongo tabo je phacha haina hai o sikang norok chini saltamba salbri sikang no khana a probo update rekha 125 amendment bill notei notice ni je 6 schedule area ni joto leaders of miri uino 125 amendment bill no khlai lainani tai logirinani a kok saka a kok tuma busung non biskang otu kham
ता बुबाग्रा हाय न हाय होम मिनिस्ट्री नि फाइसिंथि कायसा अपडेट मानखा तिप्रासा एकॉर्ड न ति आ तिप्रासा एकॉर्ड न दाति दाति न इमप्लिमेंट खालायजाकनाय तै रोंक्रों श्रीक्रों हायके इंटेलेक्चुअल रुप कायसा कमिटि गठन खालायजागै न अमनो खालायनानि प्रोसेस खालायजानाय तै 125 अमेंडमेंट बिल के आमुपुरा नोटिस न तै न जों आ आमनो तैबो जों टीटीएडीसी नि एक्स सीएम बरमोनां राधा चरण जमातिया बयबो फुनि इंटरव्यू नावै लुक्रावनि बसङो तुबुखा जे 125 अमेंडमेंट बिल लो ताम ताम तो केबा साना थांखो 125 अमेंडमेंट बिल नो बाद रोय आमो तो तंनाय न जे तिप्रासा एकॉर्ड ताम सालायमोन के लैंग्वेज नि हायके पॉलिटिकल राइट्स डायरेक्ट फंडिंग 125 तो आमर आरो डायरेक्ट फंडिंग तंनाय बुं सालायजानाय गे पॉलिटिकल राइट्स डायरेक्ट फंडिंग तैचिनी जे लैंड राइट्स आमो हेरक बागेरा बागेरा खलायनो एकॉर्ड खलायजोबनि आमो दाति दाति नो उंनाय हनि दाबुक तो जराबो सपायका हायना हाय जे बीजेपी हापां तिप्रासा रकनो सामा हायनो बुट गोबां बाय जिदिरि दि हिंका बुट गोबां बाय तिप्रासा रक बुट वै जिदिरिखा त्रिपुरा हास्टेओ कायनि एमपी सीट न जे वेस्ट त्रिपुरा बाय जे ईस्ट त्रिपुरानि हिंका तो महारानी कीर्ति सिंह देवबर्मा तै वेस्ट त्रिपुरानि हिंगांके श्री बिप्लब कुमार देव बनो तिप्रासा रक गोबां बुट बायनो तिप्रासा नि वानजि गोबां बुट बायनो रुइनो बुट रुइनो कप्लाय खलायिरखा हायका ताबको अमनो जे एकॉर्ड नि कक तंमनि आ एकॉर्ड बो संपूर्ण फुलफिल खलायनाय जराबो फायका ता तिप्रासा रक खरां बतिसै माननो जे कक रमानि कक रखा बुट रि कप्लाय खायदि हिंका खलायरखा तै सेंट्रल बो हायना हाय मोदी जी 3.0 एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस एनडीए नि सरकार आसुखा हायके ताबो तिप्रासा रकनि मानथाय साननानि जराबो फायका तै बुबाग्रा आबगिनो मिनिस्ट्री नि होम मिनिस्ट्री नि फासिंथि कायसा अपडेट मानखा तिप्रासा एकॉर्ड नति हिनि हायना हाय बो ट्विटर ट्वीट खलाय बो साका हायके तिप्रासा रकनि दाति दाति नामो सामो खलायजे दङ हायबोनो दाति दाति न तंथगै बो सुगिया मान्यसा पॉइंट तंथगलाय बो सुगिया हायनो तिप्रासा रक दाति दाति न मोसालायनानि लाहार बतर मोसालायनानि धौ जस फुलफिल इमप्लिमेंट थांयासा पॉइंट इ सुकाहनियासा पॉइंट तंथगै बो सुगिया मताव प्रोसेसिको अमंखा तिप्रासा एकॉर्ड सीए में मैंने किसी भी हिंदू बंगाली के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं किया मैंने सिर्फ ये कहा हमने पहले से बहुत हिंदू बंगाली को रखे हैं मिजोरम ने नहीं रखा है नागालैंड ने नहीं रखा है सबजिडियो तै डिप्यूटी प्रिंसिपल एग्जाम बोर्ड नि चेयरमैन तै मेंबर खरक ओरै टोटल खरकबा नरजाखा नोटिफिकेशन अलरेडी अंखका टीटीएडीसी हापाने फासिंथे तबखे आशक स्कैम अंगै थांमानि आशक बदिया काजंनाय ना पुलिस इन्वेस्टिगेशन अंगै बरक नतेबो माजरा रजांनायखौ माने साइटुबै दंनायखौ बरक तो ब्लेम तो नि मान्याखौ बरकनि अंगै थांमानि बागै तो बरकनो सकक जाका हायके आशक बदिया थाकनाय ना तेब खलायजांनायखौ ताबो टीटीएडीसी हापाने फासिंथै हाय सोंमुं आसायजा तै गैसा कखंखे लुकुरक साइ दंखा बुबाग्रानि तिप्रामथा पार्टीओ दाग आसुबै थांखा स्कैम पार्टी हायकेबा करप्शन गवर्नमेंट हनि बनि ताबो काली दाग लायजाक लुकुरक खरांथि साइ दङ आमनति तबखे बुबाग्रा अमहाया दिनो बुबाग्रा साइमांखा बिनि खुंजु सयके बिन मकलो सयका दंलगिनो बो वेरीफाई खलायि अमनो एग्जाम नो बो पोस्टपोन खलायरिरखा पोस्टपोन खलायनो तिनि सब्जेक्टिव तै डिप्यूटी पीओ नि एग्जाम पोस्टपोन हो हायना हाय रिशिड्यूलिंग फैनाय कटाल बोर्ड मेंबर चेयरमैन चंगजाकनाय हायना हाय उंफिनाय तबखे तिनि साबनि बागै बुबाग्रा हनजाका तिनि कायसा कक मुइतो खलायथक्लायो तिप्रामथानि नेता तै नेत्री हायकेबो जे ऑफिशियल अंगै सामतां तंनाय रंनो बुबाग्रा न सुबाना बागै सरायबोसा पॉइंट पिगी बैंक रां बखौगै पॉइंट रखा ते आमुनि बिसिंगो जतनसे खा सानाय के आनि थानि आ वीडियो दंगो हायपन आं ताबो फुनगै मानलिया जंपुजला हाती तागरजला हाती वो मुया फालनाय र 300 टाका रां आजिमो जागा 300 टाका नि बिसिंगो अर्धेक 150 रां 150 रुपीस रां बुबाग्रा न दुनाट खलायया नट तिप्रामथाना हामजगैया जरा किसाओ तिप्रामथानो तिप्रासारो
पलिटिकल पार्टी हिनी वानसुया राजनैतिक हिनी वानसुया तिप्रासानो मुथांनाय हिनी वानसुगो हाय हाय तिनी दंग टीवी ओ प्राइम टाइम न हते ओ जाकब देबरमा ओ नेता हंजांनाय रखनो नेत्री हंजांनाय रखनो ते ऑफिशियल आसुंनाय रखनो मुइतु खलायरमानि कक्सि तिप्रासारो बुबाग्रानो तुना मुसुमा बागिनो तितिए दिसे हापां within 2 months ni bising bo khawai mano tini bubagra karab gop ni hinjangna nangkha sabni bagai koyekte mistake ni bagai te busi bisingo kok khojak tongko amo jorao sanai जों amo hairok bo khanaka omonchi sikang bo nuka rogo se 10 ta 15 ta gari phayei question paper matlango exam khlainan bagai amo bo exam ni sayako आ जरा फाइक्यांगे आमो बो चिट्ठा खुलुनाय अदंग टीवी नि जाकब न आमो टोटली बो जागा फाइए क्वेश्चन पेपर तलांगे एग्जाम मार्क खलाइरेका फेवा हाइन हाइ साना खलाइफिरो जत तो लुकुरक न चुबाखा ट्रेन बोर्ती खलाइयै 12 कतरनि सेंक्राकनि तंनाय रक बरफ चुबाखा बरफ बिहि बसाबै हासार कमा दङ बरफ चुबाखा बायराव सामख्लाय दंनाय बरफ चुबाखा फाइबुर बुर फाइया ताम बागै तिप्रा मथानो पॉलिटिकल नि पार्टी हिया पॉलिटिक्स हिया बंग तिप्रा सानो मथांनाय बुबाग्रा न लगिरनाय हने याबतिनि ताम बागै ओ किसा सामुनि बागै दाखलायनो नांखा कखमनो जे आमा हाय दुर्नीति खलायनि दंनाय न गागा बुबाग्राव साजा फियो गियानि ताब ता फियो थु आमा खलायनाय रखनो रमनानि इंथु तिनी बर्णत नरजाखा बाद बरक नि उपरा आमो नायमथां बदल से इन्वेस्टिगेशन खलायने बरक से नायनाय बरकनि तामसा साया आमो जों सायमिनो तबखौ मुइतु खलायरमासे मुया फालनाय मखैथों फालनाय 300 टाका रां आजि थानि 150 200 रां चुबाखा 150 200 रां चुबाखा कलम जरा पाइथागा खरबसनि नगो ताकलाय तुइ बागजाखा नुगलिया अमनसे सिगांखौ गारि गेलन तुइ बागजामानि नुगो अमु मुइतु खलायरमानि पक्सि तिनिनि प्राइम टाइम आसुक जरानो पाइथागो अमनो तिप्रा मथानि हासिंति 13 जना एमएलए मानमानि कम से कम कायसा डिपार्टमेंट काहामबल माना नांगो मंत्रीनि हाइनिनो सानमु ताबो हास्तिनि मंत्री अक्रा श्री डॉक्टर मानिक साहानि यागो बरमगोनां मंत्री बल मंत्री अनमेश देबबर्मा बो अककनो बो साखा तामखाका आसुक जरा कटुमा राजनीति खलाय फेक्या मानि बो डिपार्टमेंट हामिया कोनो सामु खलायनो मुसुङो बो खलायमानिया रिजनल पार्टीओ मंत्री मामफनो मानिया ताक साना थांगा आंके रिजनल पार्टी नि मंत्री खरक ताम दङ मंत्री बरमगोनां सुगलाचरण नुवातिया तो मंत्री बरमगोनां बृषकेतु देबबर्मा मंत्री बरमगोनां अनमेश देबबर्मा जतन तलानि मंत्री मां आमनो खावार जागिया बरमगोनां मंत्री अनमेश देबबर्मा आबगिनो बो डिपार्टमेंट काम सानखा तौखे जदिसिनो जों अमन साइ प्राइम टाइमो सामानि दङ जदि तैकानि एमएलए सीट मांखांखे दिनि तिप्रा मथा बलं मंत्री माना नांगलाखौ चीफ मिनिस्टर से मांखु ताबो 12 कतरनि राजनीतिखौ नायनायदि नीतीश कुमार बाय नायदु टीडीपी बाय जेडीयू बरक क्रै हिंगांके बीजेपी सरकार क्रै बरक जेफो खा खेगि थांगा बीजेपी सरकार आ दिनुन क्रायनाय ताबो बो स्पीकर नि पोस्टि लोकसभा नि स्पीकर नि पोस्टि कक बांलाय तंलायखौ सालाय तंलायखौ ट्वीट बे ट्वीट खलायलाय तंलायखौ कक बांलाय जाखौ ए आमा हायनो जदिसिनो ताय कायनि न तिप्रासानि मंत्री इंखांकांके एमएलए मांखांके सीट तिप्रा मथा 15 तान मांखांके तिनि खम का तंगै मांखुमु अयनो रिजल्ट नुगै मांखुमु तिनि माने बल मंत्री कुनो आमो डेभलप खायनानि तो खलायमेन्या तिप्रासा रकमा कम से कम डेभलप खायनानि बागै कायसे डिपार्टमेंट काहाम न ताबो त्रिपुरा हास्टेओ तिप्रासानि बिसिङो तो बेलायखनो कुबुक तो जदि नायना थांगा याय सामतमनि एमएलए रक तो गोबां को नुथों आमन बिसिङो तो जतन से मकल कायजें तो बरमगोनां अनमेश देबबर्मानो हागे बनबो कम से कम बुबाग्राबो डिप्यूटी सीएम रकनि बायफोन साना नामने हागेते नाय बनि नजर डिपार्टमेंट काहाम नायना तंमानि
অমন তিনো বো খুব কেঙ্কা আগে তিনি প্রাইম টাইম আসু জরানো বোতাম সাকা খানাই নিদি খুলুমকা বলেছি যে আই এম নট হ্যাপি অনলি উইথ দিস ডিপার্টমেন্ট। আমাকে যা ডিপার্টমেন্টটা দাও প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারি কি প্রিন্টিং তো আমি একটু খোলাখুলি বলবো আই টোল্ড এটা আমি বলেছি এটার মধ্যে না করার কি আছে, কিন্তু যেহেতু আমি ফরেস্ট মিনিস্টার আমাকে এইগুলো সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আবারও বলছি আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে দেখা করে এটাও বলেছি, ফিউ ডেজ ব্যাক অলসো আই মেট, আমি বললাম যে এই রাজ্যে পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য 22 বছর রাজনীতির জীবনে আছি, কখনো জল খেলাম, কখনো গোলা জল খেলাম, কখনো আবার ঠান্ডা জল খেয়ে রাজনীতি করলাম। দপ্তরটাকে কিছু ভালো দপ্তর দিন যাতে করে ওই মানুষদের জন্য, গ্রামের মানুষের জন্য যেন আমি কিছু করি। আমি বললাম এটা দেয়ার ইজ নাথিং টু হাইড, একদম খোলাখুলি। এবং যখন যাব দিল্লিতে, নতুন মন্ত্রী যারা শপথ গ্রহণ করেছে, বিশেষভাবে দেশের হোম মিনিস্টার, ওনাকে যখন গ্রিট করতে যাব দিল্লিতে গেলে আমি সেই কথা আবার বলবো, উইথ দিস ডিপার্টমেন্ট সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি উইদাউট ট্রেডার, তারপর প্রিন্টিং কি প্রিন্ট হচ্ছে এটা দেখতে হবে, ফরেস্ট ইজ ওকে, কিন্তু এই সমস্ত দপ্তর দিয়ে 22 বছর যেটা কাটিয়ে দিলাম, যারা 5 বছর করেও তো অনেকে অনেক ধরনের পেয়েছে, 22 বছর করে যদি আমি কাজ করতে না পারি এটা কি হবে? তাহলে এই রাজনীতির কি মানে আছে? এটা কেউর বিপক্ষে না, আই এম নট এগেইনস্ট দি গভর্নমেন্ট, আমি গভর্নমেন্টের পক্ষেই বলছি, গভর্নমেন্টের পক্ষেই কাজ করব, কিন্তু দপ্তর না পেলে আমি কি করে করব? I cannot. I have to perform. I have to be entrusted with good department. আমি এমএলএ ছিলাম, এডিসিতে কাজ করেছি, বিরোধী দলনেতা ছিলাম। আই হ্যাভ বলতে গেলে ত্রিপুরা রাজ্যের রাজনীতিতে প্রতিটি জায়গা আমার প্রশিক্ষণ আমি পেয়েছি। এজ এ বিরোধী এমএলএ আমি প্রশিক্ষণ পেয়েছি। শ্রী রতনলাল নাথ বোধে আমাদের বিরোধী দলনেতা ছিলেন 5 বছর। এডিসির অনেকেরই এক্সপিরিয়েন্স, আমার এক্সপিরিয়েন্স আছে, অনেক মন্ত্রীদেরই বিরোধী দলনেতা হওয়ার এক্সপিরিয়েন্স, এটাও আমি 1 বছর পালন করেছি। নাও আই এম এ মিনিস্টার, সো ইফ ইউ ফিল এক্সপিরিয়েন্স ওয়াইজ যে প্রতিটি সেক্টরে উঠে আসা, আই এম ওয়ান অফ দেম। আমাকে যদি দপ্তরটা দেওয়া হয় আমি এটাকে ভালোভাবেই চালাবো। তো আই অনলি রিকোয়েস্টেড অনারেবল সিএম যে কৃপা করে ভালো কিছু দপ্তর আরো দিন, ভালোভাবে চালাবো। CPET Central Institute of Petrochemical Engineering and Technology Obo kaisa AICTE bai sinimung manjak tai Bharat haste kotor bai chongjak rwngnok kwrung kotor o jagao class 10 bai class 12 porinai rokni bagai admission chengei rijakha DPT tai DPMT branch porinai rokni bagai tongo hostel tongnani thai tai tongo scholarship rokbo oro tongo modern technology ni kwbangma training course lab tai tongo phatar ni kwbangma phwrwngnai rokbo oro poribai job ni bagai campusing eba placement ni bagai bo sep khaijak tongo tebo saimanna bagai kwrwngdi o number